الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ممن سار على نهجه في خصال الإيمان. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. واعلموا عباد الله أن أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، ففيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيام الدنيا يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وأن لصلاة الجمعة سننا وآدابا كثيرة، منها البكور إليها وترك البيع والشراء عند الأذان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وإن من سننها وآدابها ألا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث أمكنه ذلك. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وإن من سننها وآدابها كذلك ألا يتكلم أثناء الخطبة، ولا ينصت متكلما، ولا يمس الحصى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لأخيك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي رواية: من مس الحصى فقد لغى. وفي رواية: ومن لغى فلا جمعة له. وإن من شروط حضورها للمرأة أن تحضرها كاملة الستر، فأيما امرأة حضرت صلاة الجمعة وهي مكشوفة الشعر أو مكشوفة الساقين أو الذراعين أو الرقبة فلا جمعة لها، كما لو أنها صلت في بيتها بغير تكملة هذه الشروط. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم همبريركم سبحانه وتعالى. irin bai kan dunya zarin o kan ba zarin ai kul ingata jumma hane zamu sai arano ibada bambata yi afo aga tabbate kan kici jumma wani jingaro damo zamu sai misubobu yongono kan jumma hane nginir koy ni zorandi sindire annabi adam alaihi salam kan ta adam yi zai kul babo adam yi zai kul kayo jumma hane nginir koy na taka yadin hano kirku ga gorandal jannara jumma hanano hano kan ngan nungu gorkusino turo kirku ne misangwa damanti yadin
nga gurzuga guduwai turo hano kan ani nan wakir koy ni zuman da katai labobun amantikal jumma hanno ya din annabi bangan sallallahu alaihi wasallam kan kayan dobun bo aga kan kiteno jumma hane aseno alfagai kan ga chau o kan sigane ilmul hayawanat ba huni zai i wani fahamadi wani beira alfagai yongo no kan wadi hinnini ga chau ine dunya jir beira sin da zarin kan daka musu beri dinga gabo dinga wangar tara aga hamburu handin hana su gawai da man tahara lala a gano handin hana hasara ka gado no te gawai yarra asate yadin ganji hogai kul da almani zai kul handin iga dajje isisa kulla ine mantikal jumma hanano zama sai ima kan irko tabbatan dikan jumma hanno kayan dogate wo sai da jumma hana waina fatta kal waina kan ngai din mandi kan ngai hoy bani ngai wucir bani lakale sukani wo sai jumma hane kadai da waina kan jina almani zai wo lakkale mu doka kani in bai kan ya dinga manta jumma wani inga kice kayan do amma adamai zai kan ga hagu imte misodin sai lakkal adamai zai ka ga hagu mu wazu sambu wodin ga ngono nigi saban da kan lokaci kun ni girko ko ta ba jumma hane to jumma hane agoyi ba da bere kan te ara jumma jingar mo addina nirta wandi lalabiyun dummi siyon ki ba burmi tabbatan di jumma hane ago here idira albukur burmi tebur kan ga chaha kaka jummudo annabi sallallahu alaihi wasallam anai burkan yumai jumma hane matkana ga janabu nyumai da sanno mana borana jumma nyumai yomote zam jumma nyuna yongo alhalo nganda janabu nyumai yong alhalo kula fu anni no gafai to burkul kan nanga jumma nyumai yomote borana nga bankare hannadan borana nga tulara funsu bora biya dihinai kaka jingarai annabi ne su furakan bora gudu sindi burkan ni yosum mara sargano addinara burkan ka erihin kantara boragudu sindi burkan na hausarga burkan ka erihin zantara boragudu sindi burkan na fejigaru kan hillai fattakali kolkabar sarga burkan ka eri tacantara sindi burkan na goron sargano burkan ka eri banantara kanta eri guwanta sindi burkan na goron guri sargano wata kan sai limamo ka kutuba sai malaikai kan go ku bore maye hantum halin gai mutonan dir ko iga bore kan caha ka jumma sai dilli mamo ka kuli ga hantum yongo gayino isa hantum ko ne bore kan jinakka ngai dai ni ga hantum to alfagai ni fahaman dikan dine boram ka za jina aga sabono za waina man fatta ka waina fatta yongo ga dangane za sizayar lasabai kaka setar mananta ngani gila sabu borkan ka jumma do jina o sai salafa ira alfag berfo ane hanfo kan gaka jumma hanin gaina alfazaro jingar ingane nanga miyehu kuwa suka sola kaka hal waina ga fatta ane kan gaka jingara do waina man fatta jina dangane setar manto jina amma kan gaka kulun saban na jingara to tab ka tare nun gudu ki jingar jingarato tab ilmo cefoyon ba midi safjina manto jingarara cefoyon dizar onzer jingarago ka dabu arsilama igo man igonge hebeira arsilama igo man igonge fadeira arsilama igo man igon dunya banda aljanna kan salafa yake ci mode nirmo ne irga ba aljanna kan maga salafa ninga igoyeyinan in mode nirmo ne irga ba amma ba jumma hane susu ba ka koi alula irma nan irkoi hinnase a gumun girse boriyon kafanai ga to dai nan kan fadai bumbai sihin ki dabu jumma sai kalwai izaino gugur fadai do bumbai din muka ka jumma boriyon gandin gi izainan gi charbar mai bumbodin mu koi nan ki jumma ka ban taranta amta haka izo mu koi nan ki jingar ka to zer arsilamai binai deji dunya ga ka bisa harfokun arsilamai iborbo ba dilla sabu dunya ga kici iwan muradu bero manci Allah harace ci mu wiza
matkan boregi chariyana solo do hara kaka yamma matkan boregi chariyana jingarai do hara boregi chariyana jingarai kayon do hara yadi no ibada ibum be valere do hara boregi ba chare hal boregi mila borkan jin kadu safjina nugo hal banda nugo mil hal subal kiyama onda gite saffoyir ko aljannara kalla وما ربك بظلام للعبيد irko manci borno kan ganga tamaito ne wo se biyayon kaka jummudo chahayon kaka jummudo agonda sufurai halmanta musu oddi dai alhalo kan annabi sallallahu alaihi wasallam an daidan dai karirse daidan dai womo annabi ne karno zamse awate almanca dan ta ingai dumaino wote irin kuna sindide borkanka zadi hinai ere jina na duwa sindi talam dinga sarzo dinga jeja na ma sarga irko fondara su furai ngino gabar nisi wo sai irma hanse irmira alhalai hanse irmira anniyai hanse irma kai irko iga irma kai irko wonoga yadin agola labaira ine wato kan sai ladan o sintin kica mantukar da cayin ban wato kan sai ladan o sintin kica zanima cayin o wal cayin o era na gabai ba ni man mara za cayin o lokaci to fado ma dabu dai da naira musate dai da naira musate mu dabu wanda ni zai or mu ka gor ka hangan kutuba sai or mu ka jummado or mu ka or mal qur'ana chau da dai ko te dor ka zaliman manka walor mu zikir or su bek sallidan annabiga hal ba liman wogaka wone inga kaci tarbiya kan addina ne tarbiya jummu kayon duhara yadin ago sunna ira dalla labai kan annabi nir chawandi sallallahu alaihi wasallam dobor ka jummudo nan kan nududin mu gornoden la yatakhatta riqaban nas musidir su bai kabore jin dai tama nugu filana daru mu filana daru mu ne filana sai sosorai sai mu filana daru kan nan mu duka dai jine a'a din nugu ba mu du jinwo nan ga kaza da hinai nan ga kaza da hinai annabi sallallahu alaihi wasallam matkan hadisa go abu dawud da dan sa'idi tanfo abdullah bin busr radiyallahu anhu ngano ne hanfo annabi go kutubu jumma hane kalal burfo ne kan kokorokka ago ku bore dara kalangum ka to jin ku goro annabi na se filana goro no go ku bore dorandi ya dinga dil kaza kan nu kokorno gornan kan nudu arsilame go kutuba hangan arsilame konsantre igo kal qur'ana chaw da zalimamu man kano so bai ki dara musa kullu da ni sai ki ka ibada ki go ka tega gornan kan nudu mu gornan kan nudu yadin agola labaira annabi sallallahu alaihi wasallam anilcha wanda kan borum salam da borfo kul kutubara musfakare da borkul yadin da borfo salam nise musala musaharu kutubara abu hurairah radiyallahu anhu wannan hadisa fillah annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba ni ya fokusina nogo ka hayar fote jumma hane ngunon salanga sai kine dangai walin na sai nan to ni irkoi kuta ni wani jumma ta yongora hadisi riwaya fora annabi ne wa man laga fala jumu'atala kutubara burkul kan nirkoi kuta to jumma sibora sai ngi se alfage yonne jumma sibora sai yongo mana kaci farin lawo kai kan kuhun boraga amma su fure gure zu fallon sibora sai irkoido hadisa fora annabi ne man massal hasa burkul kan na tondi zahama ko hore da kutubara limamo go salan nim tondi zu fo sambu niga barbare wannan tondi zu hin kasambu nigi chat nigi karkar carga fala jumu'ata lahu borasin da jumma to mata borkan ka jummu do portable go sai kutuba wate agsu bai kanan ngono whatsapp de
ngono Facebook de ngono photo guni yonde de kana na ko be ka era guna ba min to follon da ton kutuba arabu ngodo wasina suro agode su be portable ona wai ne bor kallam buton di zaga ka hore da ngono sinde jumma to matono boro wodumo ilmu telakal ilmu bon hanse dir kayir koy jinir mir bon kaynan dir koy se ilmu tabir koy se kan inir murade kunnan kalir koy wono mancin nagaka mu tabkan nin murado kan gotare berin da wokan katini ni wo an bande mutunu ir koy ta nise ir koy man ta nise mancin sa kullano wone wodin manca arsilama jumma do kayan no yadin woy borai addina ni no fondo e maka jumma do matkan alborai gaka amma kalwai bora mu sutura kubante inga agudu kaka woy boro ba a horano a jingar alfagai ne ba bon hamno wandeno bon hamno wani yolizo deno ngono go tarai asin di jingar to mato woy boro kan ka jummudo ine woy jinda kunno go ferante ine kan busare kulgo tarai ce soron bai go tarai ce foyon ce kondai go tarai walda bora sujudu kul ce kulgo fatta tarai woy boro dum wasin di jingar huna jingar ya din wal jingare na jingar ya din asin di jingar wani mu tabu borse kan ni albora nu wanda yigin ha alhaku woy bor marjino ga jingar hura ce moye go tarai ce kondai go tarai dubora sujudu ce soron bai ga bangai no nugo habu min hal nu wanda jingare go kate wi zahir ko si ku zoga wanda jingare ga nigi min hal subal ki yawma irku subhanahu wa ta'ala ga ta ni sai mahallasi nu wanda mahalci wala kalla wudu wasu dukate kalmu kai da wandar ba kahim kadan ka jingar mu tabbatan ni kana go ka darbai kubante jingarora wani ni albura amantikal non wajibono irku subhanahu wa ta'ala mir fahamandi chers serviteurs d'Allah créons Allah subhanahu wa ta'ala car la crainte d'Allah est une miséricorde pour nous. Toute chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on le craint, on s'enfuit, on cherche à s'en éloigner. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on le craint, il dit fafirru ilallah. Précipitez-vous, accourez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le sermon d'aujourd'hui nous parle sur la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du vendredi. Parce que le jour du vendredi est un grand jour en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi tous les jours de la semaine, le jour qui a plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jour du vendredi. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont passés le jour du vendredi. C'est un jour de vendredi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre père Adam alayhi salam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de rester au paradis, lui et son épouse Hawa, c'est un jour de vendredi. Le jour où ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il les a fait quitter le paradis, il les a fait descendre sur terre pour qu'ils y vivent. C'est un jour de vendredi. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le jour de la résurrection aura lieu un jour de vendredi. C'est pour cela que les savants ont mentionné que parmi la création, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est uniquement l'être humain, l'homme qui a le courage de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de vendredi. Tandis que les animaux, les autres créatures, le jour de vendredi, lorsque le soleil se lève, si le soleil ne se couche pas, ils n'ont pas la tranquillité. Parce qu'ils savent et ils ont cru que le jour de la résurrection aura lieu un jour de vendredi. Pour cela, ils se méfient. Ils se méfient. Mais l'être humain, subhanallah, lui, sa désobéissance, c'est tous les jours. Même le jour du vendredi.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que nous ne sommes pas au même pied d'égalité lorsque nous arrivons à la prière du vendredi. Le prophète a fait savoir que celui qui vient à la première heure, c'est comme quelqu'un qui fait un don d'un chameau en islam. Celui qui arrive à venir à la deuxième heure, c'est comme quelqu'un qui fait le don d'une vache. Celui qui arrive à la troisième heure, c'est comme quelqu'un qui a fait le don d'un mouton, d'un bélier. Celui qui est venu à la quatrième heure, c'est comme quelqu'un qui a fait le don d'une poule ou un coq. Et celui qui est venu dernièrement à la cinquième heure, c'est comme quelqu'un qui a fait le don d'un œuf. Donc ça prouve clairement que ceux qui arrivent à la prière de vendredi, d'autres ont plus de récompenses auprès d'Allah que d'autres. Parce qu'ils n'arrivent pas à la même heure. Parmi les savants qui nous ont dévanciés, il y avait un grand savant. Il nous a fait savoir à propos du première heure dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans son hadith. Le savant là nous a fait savoir qu'un jour de vendredi, après la prière de Fajr, après la prière de Subh, la prière de 5 heures, qu'il s'est retourné à la maison pour pouvoir s'apprêter pour revenir à la prière de Juma avant que le soleil se lève. Lorsque celui-là s'est rendu à la mosquée, avant que le soleil ne se lève, donc après 6 heures avant 7 heures qu'il est venu, mais il a trouvé que la mosquée est déjà pleine. Il n'y a plus de place à la mosquée. C'est au dehors qu'il a fait la prière. Mais nous aujourd'hui, souvent même à 10 heures, à 11 heures, d'autres mosquées sont même déjà fermées, sont toujours fermées. C'est après midi maintenant que les fidèles vont commencer par se réunir un peu, l'un après l'autre. Après midi. Tandis que les savants qui nous ont dévanciés, après la prière de Subh, ils sont toujours à la mosquée. Ils sont toujours à la mosquée. Du matin jusqu'à la prière de Juma, avant que la personne va se retourner à la maison. Mais nous, subhanallah, ce n'est pas le cas. D'autres, même pour fermer sa boutique, pour qu'il vienne assister à la prière, lui et ses enfants, c'est problème chez lui. C'est lui seul qui vient, ses enfants sont encore à la boutique. D'autres, ils ont même partagé la situation entre eux. Il vient accomplir la prière, là où on prie à 13h30. Il va vite se retourner pour que son enfant aussi aille ailleurs, là où on prie à 14h. Donc celui-là montre clairement que lui, c'est derrière Dunya qu'il court. C'est la vie qui l'intéresse le plus. Ce n'est pas l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir aussi que celui qui arrive à la prière de Juma, là où tu trouves, assois-toi là. Il ne faut pas essayer de perturber les gens, de pousser les gens, de faire pousser les gens. Non, assois-toi là où tu as eu de place. Et le prophète nous a fait savoir aussi que tu n'as pas le droit de parler à quiconque, ni de répondre à quelqu'un. Le prophète dit, même si c'est quelqu'un à côté de toi qui est en train de faire quelque chose, tu n'as pas le droit de lui dire, laisse tomber, ou bien, tais-toi. Si tu fais ça, tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, il dit, quiconque désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa prière de vendredi, la personne n'a pas de récompense. Donc, comme tu n'as pas le droit de parler à quelqu'un, tu n'as pas aussi le droit de faire
de dire à quelqu'un de se taire, tu n'as pas aussi le droit de t'amuser. C'est pour cela il dit dans un autre hadith, quiconque touche un caillou pour s'amuser avec a désobéi Allah dans sa prière de vendredi. Mais nous aujourd'hui, d'autres en plein sermon, la personne est là en train de manipuler son portable. Il fouille. Il entre dans WhatsApp, après il sort, il est dans Facebook. Tantôt, il regarde l'heure. Même si c'est 1 minute que l'imam a augmenté, la personne va commencer par chuchoter. Il nous fait retarder là. Ça veut dire quoi? Même 1 seule minute, la personne ne peut pas patienter. Donc cela nous montre clairement que la majorité de ceux qui viennent à la prière de vendredi, leurs récompenses sont rejetées avant même qu'ils ne quittent la mosquée. Mais la plupart de nous ne le savent pas. C'est pour cela que nous devons porter attention et nous devons suivre aussi la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وللنبي بالرسالة وماتوا على ذلك ربنا اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافيهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى الصلاة.